ନବ ଆସିକି ନେବ ସେଟା ଝିଅ କାମ ସାରି ଘିଅ ଗୁଡା ଅଛି ଡବାରେ ପଛେଇ ଦେବି ସେ ଘିଅ ଗୁଡା ଯୋଉ ଅଛି ଡବାରେ ପଛେଇ ଦେବି ସେଇ ଡବା କୋଉ ଡବାକୁ ଗୋଟେ ଡବାରେ ପଛେଇ ଦେବି ହେଲା ନହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏଇ ମୋ ଟିଫିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ଥିବ ସେଥିରେ ପୁରେଇ ଦିଅ ସେ ଟିଫିନ ଡବାଟା ଅଛି ତା ଖୋଳ ସେଠି ପଡିଛି ସେଟା ନାଲି ଟିଫିନ ପୁରେଇ ଦିଅ ହେଲା ମୋର ପେନ୍ କୋଉଠି ପକେଇଦେଲି କି ମୋର ପେନ୍ ସବୁ ସଜେଇକା ଦେଉଛି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ ଦେଲି କାହିଁ ମୋର ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ ମୁଁ ଛୁଟିରେ ନ ଯାଉନି କୁଆଡେ ପିନ୍ଧିଦେଲି ନା ଦିଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ ଦିଟା ପେନ୍ ହଜେଇ ଦେଇଛି ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ ଦେଲି ହଜେଇ ଦେଲେ ଆଉ ପେନ୍ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା ହଁ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ବ୍ୟାଗରେ ଏଇ ବ୍ୟାଗରେ ଟିକେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଥାଳିଆଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତୁମେ ବାର ବାର ଡାକି କହୁଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ତୁମେ ସେଠି କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ କହୁଥିଲ ତମେ ସେ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ କିଏ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରଡ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ଲୋକ ଗୋଟେ ବ୍ରଡ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ଲୋକ ତମେ ସେଇଠି ଏତିକି ନେରୋ ପ୍ଲେସରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗେଦରିଂ ହେବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କନସଲଟେସନ ଡେସ୍କ ସେଇଟା ସବୁ ଓପିଡି ସେଇଟା ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମତେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବିନି କି ମତେ ଇରିଟେଟ୍ ହେବି ମୁଁ କାହିଁକି ତାହେଲେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି ମୁଁ ବେଟର ତ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଓଭର କରିଦେବି ଠିକ୍ ନା ନାଇଁ ରାଜାକୁ ଭଲଟା ଦେଲେନି ଆପଣ ଡାର୍ଲିଂକୁ ଦେଲି ରାଜାକୁ ହ୍ୟାଲୋ ନା ନା ଟିକେ ରଖିଦେଲି କଣ କହିଲେ ସ୍ନେହାଲତା ମହାରଣାର ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 8 ରୁ 4 ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 8 to 4 ହଁ 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 ୱେଲକମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍ନେହାଲତାର ତା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଚାଲିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଚାଲିଛି ତମେ ଯାହା କର ଟିକେ ସିଷ୍ଟମରେ କର ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ତମେ ପଳେଇଲା ପରେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଆମ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତି ଏବେ ତମେ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ନାଟକ କରିକି ଏଠି ଯାଅନି ତମେ ପଳେଇବ ତ ତମେ ପଳେଇବ ତମ ପଛରେ ସବୁ ଖରାପ ନା ନାଇଁ କୁହ ମତେ ଡାଳିମ୍ବଟା ବହୁତ ମିଠା ମୁଁ କହିଲି ମତେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତୋର ଯିବୁ କି ତୁ ରହିବୁ କି ତୁ ତୋର ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଖୋଜି ଦେଇଛୁ ସିଏ ନାଇଁ ଏଚଆର୍ କଣ କହିଲି ତାର ହିଁ ସିଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉନି ବୋଲି ବହୁତ ସାରା ବାହାରକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯାଇଛି ଜାଣିଛ ନା ଡ୍ରେସ୍ ୟୁନିଫର୍ମରେ ରହୁନି ଯିବ ସେ ମାନୁନି କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ କିଛି କହୁନି ତ
हाईटेक बंद ହେଇଯିବ ହଁ ହାଇଟେକ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯେ ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ହାଇଟେକ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କି? ହଁ ଯାହେଲେ ବି ଚିଫ୍ ଡାଇଟିସିଆନ୍ ଥିଲା ନା ହଁ ଚିଫ୍ ଡାଇଟିସିଆନ୍ ଥିଲା ନା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଡାଳିମ୍ବଟା ନା ଡାଳିମ୍ବଟା ଭାରି ମିଠା। ଆସ ପୁଣି ହେଲା ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ ସଟକଟ ରୋଷେଇ କରୁଛି ରାତିରେ ବି ସଟକଟ ରୋଷେଇ କରି ଶୋଇପଡୁଛି। ଟାୟାର୍ଡ ହେଲେ କଣ କରିବୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସମସ୍ତେ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। କୁହ ପଚାର ହଁ କଣ କହିଲୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲେ ସେ ପ୍ରପରଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହବନି ନା ଛେନା 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 ଆଉ ସେଟା ଟ୍ୟୁବରେ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଟ୍ୟୁବରେ ପାସ୍ କରିବନି ବାବୁ ନା ପାସ୍ କରିବେନି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଫିଣି ଫିଣିଆ ହବ। ସେ ବା ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଖୋଲା ସେ ଖୋଲା ବା ରହିବ। ଆଲବୁମିନଟା ମାନେ ପୁରା ଇଏ ପାର୍ଟଟା ପୁରା କରିକି ଦେଖୁନ ହଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି କହିନି କୁହ ଇଏ ସୋନି ନା ମାଲୋ ଡାଇଟିସିଆନ ଖାତା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଇଏ ଦେଖିଆ ତାପରେ ତାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି ତା ଛବିରେ ଆଉ ଉଠେଇବି। ତାପରେ କଣ କହିଲେ ତାପରେ କଣ ପଚାରିଲେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଲେଖନ୍ତୁ ଗଲା ଏବେ ଯେ ଏ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଲେ ଯେ ଡାଏଟ ରେଜିଷ୍ଟର କିଏ ନେଇଛି ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ ମ୍ୟାଡାମ ସିନା ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏବେ ସାଇଜ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ବି ଇନସଲ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କଣ ହଉଛି ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ପ୍ରକୃତ ଫୁଲଫିଲ ହେବା ତାଙ୍କୁ ସଦା ପଡୁଥିବ ତମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଏ କଲେ ତାଙ୍କର ବି ପେସେଣ୍ଟ ମରିଗଲେ କଣ ପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟ ମରିଲା ବୋଲୁଛନ୍ତି ପରା ଆଉ ମୁଁ ପା ଶୁଣୁଛି ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଗୁଥିଲେ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ସୁଚି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରାଇଡେ କିଏ? ଆଉ କ୍ଷୀର ସେମିତି ମିଶେଇକି ଲିକ୍ୱିଡ କରୁନି ଆଉ ସେ କରୁ ଆମକୁ ତ ମେନୁ କିଛି ତ ଦେଖିବାକୁ କହୁନ ଆମେ ତ କୁଆଡେ କହିପାରିବୁନି ନଷ୍ଟ ହେଲା ଆମେ କାଇଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବୁ ଟାଇମ ନଷ୍ଟ କରିବୁ କଣ ପାଇଁ ତମର 50ଟା ଖାଇବା ବଳିଗଲେ ତମେ ବାଧୁଛି ଆମର ଯୋଉ ଫିଡିଙ୍ଗ ସବୁ ଫୋପଡା ହଉଛି ଏତେ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମକୁ ବାଧୁନି ଯାହା ହଉ ମତେ କହିଲେ ସବୁ ମ୍ୟାଡାମ ସେ କହିବାରୁ ତ ଏତିକି କିଳା ହେଇଛି ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏବେ ଡାଇଟିସିଆନ ବନିଛନ୍ତି ଦୁଦିମା ଆମେ ଯୋଉ ରେସପେକ୍ଟ ପାଇଲୁ ସିଏ ଆମର ଆଇସିୟୁ ଡାଇଟିସିଆନ ସେ ବନିଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଆପଣ ବି ଯିବ ଆଇସିୟୁ ରୁ କଭରେଜ ଦେଇକି ଆସିବେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଏବେ ଆସୁଛି ସୁଚି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ କାନକୁ ଆସୁଛି ତ ସେତିକି ତ ମୁଁ କହିବି ଯୋଉଠି କମ୍ପ୍ଲେନ ନ ଆସିଲେ ସେଇ ପିଲା ପରଫେକ୍ସନ କାମ ସେଇଠି ହଉଛି ଠିକ ନା ନାଇଁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ନାହିଁ କେମିତି କେଜାଣି ତାକୁ ଯାହା ଯେମିତି କରନ୍ତୁ ଯାହା ଯେମିତି ତାର କରନ୍ତୁ କି ବୁଦ୍ଧି ଲଗଉଛି ବୁଲୁଛି ପରା ଘୁରି ଘୁରିକି ଡରେଇ ଦଉଛି ନା ଡରନି ମୁଁ କାଇଁ ଡର ଚୁପଚାପ କଥା ଅଛି ଆସିଲା ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତାକ ଦେଇକି ନାଇଁ ଟିକେ ପ୍ଲେଟ ଧରିକି ଦିଦି ଖୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯାକ ମୁଁ କିଛି କହୁନି ଆଜି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଦେଲି ମୁଁ ଆଉ କହିଦେଇଛି ତୁମର ଆଉ ସେଇ ଝିଅର ବି ମିଶିକି ତା ପ୍ୟାକେଟଟା ଖାଇଯିବ ପ୍ୟାକେଟ ଅଳ୍ପ ଅଛି ହଁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦିଦି ଚାଲ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଆଉ ସେଟା ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମ ମ୍ୟାଡାମ ଏଠିକି ଆସୁନି ଯେ ତା କାମ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଭାବନ୍ତୁ କହିଲ ମୁଁ କହିଛି ସବୁ ତୁଳସୀ ମାଳି ବାନ୍ଧିଛି ତମ ମ୍ୟାଡାମ କି କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଆମ ମ୍ୟାଡାମ କାମରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକି ସିନା ଆସୁନାହାନ୍ତି କଲେଜ ପାଠ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ପାଠ ପଢେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଡାଏଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଡକ୍ଟର ଏବେ କେତେ କାମ କରିବେ ଏଠିକି ମୁଁ ଆସିଛି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଜଣେଇଲେ ସେ ଜଣେଇବ କୋଉ ଟାଇମରେ କେମିତି କିଏ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିବ ଏମିତି ରଖିଥିଲେ ମାତ୍ର ମତେ କହିଦେଲା କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଲା ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଫିଡିଙ୍ଗ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଓପିଡି ଚାବି ଆଣିଲେନି
ସେମିତି କହି ଦଉଛୁ। ଆଜି ତ ଏପଟେ ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାବିଟେ କିଣି ଆଣିବେ ମ୍ୟାଡମ୍। ଠିକ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଚାବି ସେ ନେଇଯିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାବି କିଣି ଆଣିବେ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଏମିତି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତୁ। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଶାଢୀ ହେଲେ ଚୁଡ଼ି ବହୁତ ଆପଣ ମାନୁଛି। ଏମିତି ଦେଖୁଆ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନୁଛି ଆପଣ ଶାଢୀ। ଦେଖେ ନା ବଢିଆ ବଢିଆ ଶାଢୀ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବହୁତ ମାନୁଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନାଲ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଶାଢୀ ମ୍ୟାଚ୍। ଗାଡି ଚଲେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଥର କାଲି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ। ଏଚୋଡି ନା ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମ ଶାଢୀ। ଟିଚର ନହେଲେ କଣ ମାନିବେ, କଲେଜ ଶାଢୀ ଢିଙ୍ଗି ଢିଙ୍ଗି ପଳଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ତମେ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଦବ। ଗୋଟେ ଢିଙ୍ଗି ଢିଙ୍ଗି ହେଇ କଲେଜ ଶାଢୀ ପଳଉଛନ୍ତି, ଚୁଡିଦାର ଶାଢୀ ପକେଇକିରି। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଇଏ ଆଙ୍କର ଲକ୍ଷେ ଶାଢୀ ହଁ ରଖୁଛନ୍ତି। ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଥିଲେ ବି ହଁ ତମେ ତ ଅଛ ନାଇଁ ଆଜି ଶୁଣ ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ଜବର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯୋଉ ୱାଇଜେଟ୍ ରେ ଆମର ଯୋଉ ବାସନ ମାନିଛ। ଏଇ ସୁଚି ଏଇ କଲରଟା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଶୋଉଛି ପୁରା। ନାଇଁ ତାକୁ ମାନୁଛି। ସ୍ଲିମି ଡ୍ରେସ୍ ଗୋରା ପିନ୍ଧିଲେ ମାନିବ। ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲେ ୱାଇଜେଟ୍ ମାନୁଛି। ଥିଲା ମୁଁ ଇଏ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ୟେଲୋ ଡ୍ରେସ୍ ରେ। କଣ କହିଛ ମତେ ଇଲୋ ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣ କୁକୁର ରାଜା ମୋତେ ପାଟି କରିଛି। ମୁଁ ଗାଳି କରୁଛି କହିଲି କୁକୁର ରାଜା ମୋତେ କହିଲା ଏଇଆ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁନୁ ପାଖରେ ବସିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁନୁ ମ୍ୟାଡାମ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି। ଅଧିକ ହେଲେ କଣ ଶାଢୀ ଭଲ ଶାଢୀ ଦିଶୁଛି ପରା। ଅଧିକ ହେଲେ କଣ ହେଇଗଲା ଭଲ ଦିଶୁନି କି? ଅଧିକ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଦେଲା। ଅଧିକ ହେଲେ କିଛି ହେଇଗଲା। ବଡ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ନା। ଆଁ? ଆଉ ତୁମ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କମେଇ ଦେଲ କି ପାଇଁ? ପୁରୁଷ ଦୁର୍ବଳତା କମେଇ ଦେଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ନାହିଁ। ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା କାହିଁକି କମେଇ ଦେଲ? ଟିକେ ଏମିତି କରିଥିଲ ଆଉ ଟିକେ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଥାନ୍ତା ପୁଣି ତାପରେ। କିଏ କହିନାହାନ୍ତି କି? କିଏ କହିନାହାନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଗେଡ ଥିଲା ଦାଦା ପୁଅ। ଏମିତି ଏମିତି କରି ଡେଙ୍ଗା ହେଇଗଲା। Good afternoon. Priyadarshini, good afternoon. Hello. Hello. हेलो मैम। हाँ प्रियदर्शिनी काली तो तमें बोधे नथिलो ना काली थिलो तमें ना काली थिली थिलो माने हाफ क्लास जाइथिली। कौन कहलो नेक्स्ट पूर्व क्लास रे थिलो आज्ञा काली नथिलो कि काली हाफ क्लास करथिली। और टिके बड़ पाटी रे को प्रियदर्शिनी काली हाफ क्लास करथिली माने आधा टाइम करछि आ आधा टाइम करिनी। आरो वर्ष अधा करिछि अधा करनी आरो जो टाइम खराब ओके कौन कौन क्लास रे तुमे थिलो टिके कहले मते
ଖାଲି କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ବିଷୟରେ ପଢା ହଉଥିଲା। अच्छा ଅଗଷ୍ଟଟା କାଢିକି ଦେଲା ଅଗଷ୍ଟଟା ଖାତା ପେନ୍ ଧରିଛ ନା କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ହଁ ହଁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କାଗଜ କଲମ ଆଜ୍ଞା ଧରିଛ ନା ଖାଲି ହଁ? ହଁ ଏସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। Today I will discuss about the major nutrient programs, that is the nutrient deficit control program. Nutrient आजिकली हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करुछि जोटा कि स्पेसिफिकली आमर मेजर न्यूट्रिएंट डेफिसिट रहुछि से डेफिसिट को केमती हमें ओवरकम करि परिबा से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होछि जेंते कि हमर विटामिन ए डेफिसिट को अवॉइड करिया पई हमर नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम दादा जुलाईटा दियो मैडम को टिके हाँ खोजिकी देख भल लगे देखिए National Program for the Prevention of the Nutritional Blindness due to the Vitamin A Deficit. Vitamin A रो अभाव रे जो नाइट ब्लाइंडनेस होची किंबा जेरो ऑप्थेल्मिया होची किंबा व्हाइट डॉट स्पॉट होची किंबा एनी काइंड ऑफ केराटोमालेसिया होची ता पे गवर्नमेंट हमर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करूची फर्स्ट प्रोग्राम हैला नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द nutritional blindness due to the vitamin A deficit. Second program is your nutritional anemia control program, that is your NNACP, that is the National Nutritional Anemia Control Program. And another program is also designed for the deficit of the iodine. Iodine अभाव जिते प्रकार रोग होची जेमति goiter हो कि अदर प्रकार डिसऑर्डर होची ताको कंट्रोल करिया पई नेशनल आयोडीन डेफिसिट डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम मध्ये ऑर्गेनाइज करिया होची एटा स्टेट लेवल नेशनल लेवल रो होची सेंट्रल सेंटर मध्ये ऑर्गेनाइज होची दैट इज कॉल्ड एज द नेशनल आयोडीन डेफिसिट डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, इट इज अदरवाइज कॉल्ड एज द NIDDCP. बुझी होची जहाँ मैं कहूची हाँ मैम बुझुची बुझीपारुछ एथरो निश्चित 10 मार्क्स 20 मार्क्स क्वेश्चन आसे 100%. बुझिएला इट्स वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके हाँ मैम हाँ स्पेसिफिकली कौन है विटामिन ए रो डेफिसिटी रे मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द विटामिन ए डेफिसिटी डिसऑर्डर इज योर नाइट ब्लाइंडनेस है राति रे देखा जीवनी किंवा समटाइम्स द पेशेंट आल्सो कंप्लेन अबाउट द जेरोसिस XEROXIS, that is the जेरोसिस. जेरोसिस इज नथिंग, जेरोसिस इज योर कंजक्टिवल ड्राइनेस. हमर जो कंजक्टिवा आखि देखो आखिर जो व्हाइटिश पार्टा रही जितकी भी जाक व्हाइट पार्ट हमर देखा होची दैट इज योर कंजक्टिवल पार्ट ऑफ योर आईज. से पार्टा पूरा स्पेसिफिकली ड्राई हो जाए बिकॉज ऑफ दैट ओनली कौन हुए हमर रिकरेंट आई इन्फेक्शन होता है. बिकॉज ऑफ दैट ओनली दे आर किए कौन नाटक करिवो केते नाटक हम फसिबा 3 मास देखिले तापर समस्त तापर नाटक सालार ते देबो बड़ा सब तुम ड्रग नोटिस जेमि चेक कर दे सब बने जो तो पसिबनी के बाहर ना पड़े रास्ता टाको भलो करके बाहर
बेटी दे कौन बढ़िया मैडम बुद्धिमान सब टीचर देखिए एक सर्टिफिकेट conjunctival dryness, it is otherwise called as the xerosis. Okay, dryness of your eye, conjunctival area of your eyes, it is called as the xerosis. Other is bite or spots. Because of the vitamin A deficiency, very common symptoms is your bite or spots. Bite or spots माने आखिरे कला कला है कि ब्लैक कलर स्पॉट डेवलपमेंट होगा. हेलो आगे हाँ मैडम सेटा आगुरु थिला किंतु एबे एमएसआर ताको चेंज से माने मैडम एक्चुअली ताको ड्यूटी टाइम मैडम 7 रो 4 किंतु से माने जाय कि ए हाँ शुणु ना शुणु से मैंने जाकि एमएसआर को आम वास्तु बेहरा सार को अप्रोच करते एंड सार तुमको भर्बाली काले कही थे हाँ तुम आस तो मुझे देखी किसी करी आक्टर सार परमिशन देते बुझिपारे ना से ड्यूटी टाइमिंग एक्चुअली 7 रु 3 किंतु से जाकि पर्सनाली सी 2 थर 3 थर आम एमएसआर को देखा करते एंड सी अप्रोच करते सार भी एलाउ करते 8 रु एलाउ मीन्स बाय रिटिन एटा हाँ कहते मत डाकिले सर रिटिन मैडम देना बट वर्बाली सर कहते भी कहते से गोटे कारण से 8 रु 4 आसला तार कौन यहाँ 7 रु 4 आउ जड़े स्टाफ अपन अच्छा सविता महापात्र सी सब बेले 7 रु 4 सी आसती कारण 2 जन जाकर मॉर्निंग ड्यूटी रोला एंड से 7 रु 3 ही ड्यूटी थी किंतु सी जेहेतु ड्यूटी जहाँ एजाइन होते सविता महापात्र मैडम सी आसुले ना सेमती मत शुणु ना मु मेंशन केमती करी मते तो सर रिटिन रे किछि कहि नथिले माने वर्बली सर को अप्रोच करी कारण सर नहीं जेहेतु सार कही तार केते सी तार ठीक अच्छे मु शुणु मैडम शुणु हाँ मैडम शुणु हाँ कहते हाँ हाँ मुझे रोस्टर मेंशन तो मैडम रिटिन फॉर्म हो गला ना बुझिपारे ना सार मत तो से कहते सर मोर शुणु मैडम कारण तार मैडम शुणु तार पर्सनल प्रॉब्लम मैडम तर बुझिपारे ना सी से मु तो शुणु मुझे मैडम मुझे बहुत थर कही बाबद में 2 थर सार पाक भी जाइए ठीक अच्छे जदि सेटा शुणु मैडम से मुझे सब मुझे कहूला आपंकर यूनिफॉर्म सी गोटे पिला डिपार्टमेंट रे मैडम 4 दिन मुझे छुट्टी थी डिपार्टमेंट पिला पिला भितर पार्टन रही बिकज ऑफ दिस यूनिफॉर्म ओनली केबे से दिन माने सप्ताह को मैडम 5 दिन से माने दिने यूनिफॉर्म पिंधिले मासक भितर 4 दिन 5 दिन पिंधु नथिले एटा मैडम बार बार कही बारंबार मुझे मैडम शुणु एचआर हाँ एचआर रे मो कंप्लेन देबा को मैडम किसी समय ही लागबनी बट मु चाहे हाँ माने माने मॉडिफिकेशन करंतो कारण मैडम शुणु मुझे जदि माने मु ए डिपार्टमेंट रे पिला माने को नै कि मैडम काम करी छोटो मोटो जिंस रे मन जाय कि मैडम एटा छोटो जिंस नै एटा इनडिसिप्लिन इट्स नॉट द डिसिप्लिन वे इवन हां यस मैम एंड से दिन आपनकर एमएसआर आसीतले इन फ्रंट ऑफ द एमएसआर शी इज नॉट वेयर द यूनिफॉर्म मैम एंड एट द टाइम सर इज आल्सो स्कोल्ड हर ले कौन है किसी लाभ नहीं तापर भी मैडम रिपीटेडली सेमती ही पिंधिक आसती एबे मुझे 4 days पे मैडम जाइए डिपार्टमेंट गोटे पिला कहले तुम लगे भी हमको एमएसआर आसिक पार्टी करछन्ते व्हाई यू आर नॉट वेयरिंग द माने ड्रेस कोड से पिंधु नथिला मैडम तो मु चाहे आम डिपार्टमेंट छोटो मोटो कथा नहीं मैडम लास्ट 3 days हलानी से आसनी एंड लास्ट 4 days मुझे जाइए भी बाहर को
से समय भी गोटे दिन मत लुज मोशन हो कहीकि रही जाइए हाँ मत मैडम कॉल करते बट मुझे एलाउ कर कारण मुझे आबसेंट थी मोर आउ जड़े डायटिशियन आबसेंट थी एंड आम स्टाफ भी बहुत कम थे मुझे जदि तुम आबसेंट रही then you have to inform to the medical authority means superintendent she is not informed to the medical superintendent also she lose motion reason देथिले मैडम हाँ काली मैडम पहर दिन से मते कहले पुणी अगेन सेम थिंग से 5:30 6 o'clock अराउंड 6 o'clock रे मते फोन करी मैं मोर आज गोड़ पेन होची मु जाई परिबिनी मते एटा कहले बट मोर आउ जने डायटिशियन को फोन करी कहछि मैडम मु जीविनी मो देह बोलले मते 1 month पई छुट्टी दरकार तापर से कल आसी मु कहली 1 month पई दरकार कि 1 day पई दरकार तुम डायरेक्टली आस एमएस सर को देखा कर एंड व्हेन द एमएस विल बी अप्रूव्ड देन ओनली यू विल गॉट द लीव अदरवाइज आमे मु एमती तुमको 1 day या 5 days में तुमको छुट्टी दे परिबिनी कारण रिपीटेडली मैडम हमर तो छोटिया डिपार्टमेंट एथरो जो गोटे पिला जदि मैडम पळेबा मु काहा को धर कि मैडम काम करबे आपण नीचे कोन तुम एंड सी मैडम ताको खाली मु कोइनी जे तमे उसको माने ड्रेस कोड पिंदा सब पिला मोर यूनिफॉर्म पिंदे एक्सेप्ट हर आपण देखते मैडम आपण आसिकी केबे भी मैडम सरप्राइजिंग विजिट करतो मो पिला में जदि को दिन यूनिफॉर्म पिंदते मते आपण डायरेक्टली मैडम पचारी मैम आपण तो कहूतिले आपण पिला काहे कि मु समस्त मैडम मोर यूनिफॉर्म पिंदते मो पिला एक्सेप्ट हर मैडम आ से सब बेले अन्य मानक सहित मैडम मु 3-4 दिन नथिली भी अन्य मानक सहित से आमर गोटे भल पिला गोटे अच्छी से मल्लिक बोली गोटे पिलाटा सिंसियर हाँ हाँ राजकिशोर से भारी सिंसियर मैडम से पिलाटा को भी मध्य ताको से कहले कहला कहीं तुम यूनिफॉर्म पिंदिनो मन इच्छा रही जाइए करछो से करछो ता सहित भी झगड़ा जाए तो यही भाया गोटे आ प्रोफेशनलिज्म इज जीरो मैडम आमको ये मैडम देखो जी जिते जहाँ हेल्ले मत गोटे प्रोफेशनलिज्म वर्क प्लेस में प्रोफेशनलिज्म यू हैव टू मेंटेन योर प्रोफेशनलिज्म जब से जिन न रहा देन हाउ वी विल बी प्रोग्रेस इन आवर डिपार्टमेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट ना तो यही भाया चलुची मैडम मुझे थे ना एम एस सर को कहीदेवी से जेहतु सर मुझे अप्रोच करते से कथा मैडम सर सहित है आगे थैंक यू थैंक यू देख पिला माने तुम मानक पई तमे देखो मु केते मन तुम माने देखो हां केते तमे भाबो जे सिंपल तुम माने देखो सिंपली तुमरा गोटे ड्रेस कोड मैडम मु आपको कोई लेके के देलु पैसा को कोई से कोई काहे छ काहे कि रूल्स रूल हां श्योर हम माने जे डाइटिशियन भी है कि दिन में अप्रूव बोले के सजाई जाईनी प्लीज हां विटामिन ए डेफिसिट दैट कॉज द वाइटर स्पॉट इज नथिंग वाइटर स्पॉट इज ना हमर जो आखी रही ना आखीर दी साइड रे जो कला 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 है कि स्पॉट देखा जीवो से स्पॉट कौन से डिजॉर्डर नहीं से गोटे डिजॉर्डर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन ए जदि आम खाद्य रे विटामिन ए रो अभाव रहइबो ताल हमर ए भलिया वाइटर स्पॉट देखा जीवो हैला एंड दैट इज आल्सो वेरी डेंजरस साइन ऑफ विटामिन ए डेफिसिट and vitamin A deficit is also causes the keratomalacia. What is keratomalacia? Keratomalacia is nothing. Keratomalacia होची हमर preschool children मानको स्पेसिफिकली हेइताय एंड 1 रो 5 वर्ष भीतर पिला मानको हेइताय एथिरे कोन हुए जो हम आखी रो जो ब्लैक पोर्शन ता थाए सेटा पूरा नष्ट हो जाय थाए दैट इज कॉल्ड एज द keratomalacia. That is called as the keratomalacia. And this condition is irreversible. That means once keratomalacia is detected, जदि गोटे थर keratomalacia हेई गला, then आउ से keratomalacia भला हो it's too difficult. Okay, it is a incurable disease. That's why it's very important in the means 1 to 5 years पिला हो कि pregnancy समय हो कि lactational period हो हमें सब बड़े कम करवा विटामिन ए रिच तो हमें पेशेंट को डाएट दबा ओके विटामिन ए रही आमर समस्त प्रकार सागरे एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल रे ता सहित गाजर हो पाचिला कखारू हो कि कंदमूल हो चुना माछ हो क्षीर दही छेना पनीर मंजी जातीय जिनस विटामिन ए रो सोर्सेस रही तो आमे माने स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस मानन को कि प्रेगनेंसी लैक्टेशनल पीरियड वी हैव टू प्रोवाइड द विटामिन ए. And the socio-economic implication of the blindness or the blind children are tragic for the family as well as for the society. जदि गोटे लोक
विटामिन ए रो डेफिसिटी है कि केराटोमेलासिया डेवलप करूची से खाली ता निज पे एटा प्रॉब्लम नो इट्स आल्सो प्रॉब्लमेटिक फॉर द सोसाइटी बिकॉज जदि विटामिन ए डेफिसिटी रहिबो गोटे अंध गोटे देश पई गोटे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट असुविधा करे आमे सब बेले देखुछन डे टू डे लाइफ रे ओके सागर से बात कर लो तुमको खुद में तीन बात कर लो सागर सर बोल लो सागर फोन बात कर लो 2 दिन छुट्टी ले लीजिए मुझे रेस्ट लेके जाना मंडे ले लो मंडे ले लो फ्राइडे हेलो हेलो को डॉक्टर हिंदी कहले मैडम के पुण्यव्रत मुखर्जी हाँ आपण तो आमर डायटिशियन मानकर किछि बाइट इ नाहति जदि कि जने देखिबो सुनंतु कि जने आपण सा देखंतु कि जने एटा को देखिबो से कोन भाबिबो कहले मते हाँ मैम कर जाइछि सुचि मैडम कर जाइछि बट मैडम भी एते आज मॉर्निंग रे जेहेतु येटा नथिला एते हचपच रे मैडम तो बहुत कम ही कहले जदि मैडम ही मैडम कोन भाबिले मु कहबी बोली नहीं नहीं सर नहीं नहीं आपण सर हमको डाकी दी था ना आपण आपण काम पार्ट कर का को डाकिले सर मते तो कोन डाकी नहीं नहीं समस्त माने मु तो सर सुनंतु सर मु काली आपण को जाइथिले ना ना आपण जानिबे ना आपण से आपण मैडम जो कहले मैडम कोन पूरा से कहले कि मैडम एथ पे कहले मी सर अपन टिके वेट करथन सर ना हम क्विज कंपटीशन सर ऑलरेडी से तो कहीं नथिले दुईटा परे सर क्विज कंपटीशन हिचे सर बुझी पार्टी सर बट बिफोर दैट यू हैव टू टेक द ये ब्राइटनेस सर अदरवाइज हमर जति सेटा केही भी देखियो सर गोटे पले बढ़िया माने जहा तो प्रोग्राम बिकॉज ऑफ द माइक पई हमर भल से हेई पले बट जति के ला टिके भलो हेई परथन आपन को साइड को टिके माने ये रहता थिले सर कुछ पले आ नेक्स्ट हो छाडी दियंतु नेक्स्ट ऑनवर्ड्स अपन टिके देखिबे से उडा बोल छाडंदो सर जा हेई गला त उसटा हासी बडी ना बट नेक्स्ट ऑनवर्ड्स हम टिके फोकस करिबा बोल थैंक यू सर मैं बोल रही हूँ आपको मंडे आप छुट्टी ले लो सैटरडे मैं कल नहीं आऊँगी ठीक है हाँ कल आप आ जाओ कल परसों आप आ जाओ कि कल वो नहीं आके ड्यूटी करते हैं बोल रही हूँ परसों नहीं परसों नहीं शनिवार नहीं ताले काली अपन कर देबे हां ठीक अछि बस अब सैटरडे सारा आसीबे सैटरडे एंड मंडे से अकॉर्डिंगली करिवो पिला सब काम होला बस कल मैं नहीं आऊंगी ठीक है सुचि मैडम जने डायटिशियन रहबे अपन संभाळिबे सब काली सारा आसीबे काली सैटरडे सुचि मैडम सब बुझिबे काली आसीबे शनिवार सोमवार आसीबे सर and this is all about your the vitamin A deficiency disorder okay and excess intake of vitamin A also causes so many disorders okay तो सब बेले विटामिन्स गोटे गोटे जिंस आमे सब बेले हां हां जति की रिक्वायरमेंट रहउची ना सेति की आपण निहाती नेबे ताटू जति हम एक्सेस भी न होचंती इट आल्सो कॉजेस द डिसऑर्डर इफ वी विल नॉट टेक normal amounts it causes also disorder means hypo जदि हम नबा कम भी नबा ताले बेटा प्रॉब्लम करिबा हाइपर नेले मते इट आल्सो कॉजेस द disorder okay एंड ए जो हमरो नाइट ब्लाइंडनेस रो जो प्रोग्राम रही विटामिन ए डेफिसिटी रो प्रोग्राम रही इतर टारगेट ग्रुप होचंती मेनली न्यूट्रिशन प्रोग्राम केटर्स टू ओनली वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी एथिरे आमे प्रथमे
uh, generally ଆମର all children of 6 months to 5 years are eligible a target group ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଛି and the liquid preparation of vitamin A in the oil providing 200 to 200,000 international unit is given to every child between the age of 1 and 5 years. गोटे वर्षर 5 वर्ष भितर 2 ml लाखे विटामिन ए आमको दिया देखिथिबो सब अंगनवाड़ी सेंटर मानकरे दिया जाउची and vitamin A solution is kept away from the direct sunlight and a bottle once opened is utilized within 6 to 8 hours. It will be not preservable. Okay, once ame taku dele mane bahar kale mane we have to finish that one. Otherwise tar potency kichi rahibo nahi. And also during the immunization uh, everybody got the protection card is used to record and monitor the administration of vitamin A and the booster dose of the vitamin A also. And in the ICDS program are used for recording and monitoring the administration of the vitamin A solution till the age of the 5 years. Ame taku nei thau. And this is all about your vitamin A deficiency disorder, national nutritional another project or another program is National Nutritional Anemia Control Program. Okay, it is otherwise called as the NIPI. जोटा कि anemia को control करिया ପାଇଁ जो program टा निया है it's called as the anemia control program. Anemia is the another major nutritional program mainly affecting the health of the people in the country, and specifically na anemia देखा जाए during the pregnancy and during the lactation and and specifically the young children is also very more prone towards the anemia. And anemia is the one and only cause of major contributory cause of high incidence of premature birth, low birth weight baby, and perinatal mortality. जितकी प्रीमेच्योर बार्थ कथा को कि लो बर्थ वेट कथा को कि पेरिनेटल मोर्टालिटी रो मुख्य कॉज होची LBW लो बर्थ वेट बा एनीमिया. To reduce the prevalence of the anemia in pregnancy, National Nutritional Anemia Prophylaxis बक्का खाली धुंदी हेले खाली धुंदी ही गले हम तो लोगों को हम खाली ना हाँ आणि ते स्टार्ट केईटा लोकଙ୍କୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବା କେତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଏଟା ଖାଇଥାଉଛୁ ଡିସପ୍ଲେ ବାବୁରୁ ଟିକେ ଆମର ଖାଇସାରିଲାଣି हाँ ରେସିପି କେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିବା ଆମେ ସେ କରିବାନି ଏଥର ଆଉ କାହାକୁ ମାଡ଼େଇ ଦେବାନି ମାନେ ଜଣ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସେଇଦେବା ବୁଝିପାରୁଛ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେବେ 11ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାନି 12ଟା ନହେଲେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାନି କାରଣ କାର୍ଡ ଦେବା କାମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାମ ତାପରେ ଯାହା to reduce the prevalence of the anemia in the pregnancy and the National Nutritional Anemia Prophylaxis Program of iron and folic acid distribution to the pregnant mothers. Mainly it was initiated by the government of India in the 1972 because से समय हमारे बहुत सारा बेबी माने LBW लो बर्थ वेट हो किंबा प्रीमेच्योर बर्थ हो किंबा पेरिनेटल मोर्टालिटी आफ्टर द डिलीवरी बहुत सारा छुआ मरुଥିଲେ बिकॉज ऑफ दिस एनीमिया. तो सेइथ पे ओनली 1972 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोन कला ना किछि नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम करेला जा फल कि इन द मेन मोटो ऑफ दैट प्रोग्राम टू डिस्ट्रीब्यूट द iron and the folic acid tablet to each and every person of the pregnancy, lactating and school going children, through which we will reduce the anemia. And it is started at 1972. What is the main objective of this program? Because the main objective of this program is decreasing the prevalence and the incidence of the
anemia in women in the reproductive age group because specifically कौन हुए ना ये reproductive period रे ही because of anemia थांती से केवे गोटे सुस्थ बेबी को देई परंतनी जन्म करि परंतनी and they that baby जो भी जन्म होती दे आर हैविंग द एलबीडब्ल्यू लो बर्थ वेट से मानकर थाए किंबा कौन सी प्रकार कॉम्प्लिकेशन भी से मानकर थाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनीमिया ओनली and especially pregnant and lactating women and the preschool children these are very prone towards the anemia. Target group mainly kumanakar anemia dekha jautila na reproductive age रे during the pregnancy and the lactating mothers and the children's 1 to 5 years and adolescent girls also they are very prone towards the anemia. Family planning acceptor that means the women who accept the family planning measures like the IUD. IUD is your intrauterine device বা ट्यूबेक्टोमी সেটা কোন না যে আইউডি দেখিथिबो हमर जो गोटे टी लाइक गोटे कपर वाइट थिबो जोटा कि हमर थ्रो सर्विक्स एटा होची गोटे हमें जेमति कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नउचंती हमें ये को प्रिवेंट करिया पाए एक्जाक्टली से भले आईयूडी होची इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो थे कि गोटे डिवाइस गोटे कपर रो तार जोटा कि हमर फीमेल जेनिटल ऑर्गन से जो सर्विक्स माध्यम रे भीतर को इंट्रोड्यूस करा जीवो जहा फल रे मु कहि छी जे से कपर टी लाइक तार टी रो स्ट्रक्चर तमे जेमिति देखुचो एक्जाक्टली आईयूडी होची इंट्रायूटेराइन डिवाइस होची गोटे टी लाइक स्ट्रक्चर दीपटे दीटा तार बाहर थी एंड मझे गोटे तार थी ताकू आम कौन करवा फीमेल जेनिटल ऑर्गन रो जो सर्वाइकल एरिया रही इंटरनल ऑस अच्छे और एक्सटर्नल ऑस अच्छे इंटरनल ऑस माध्यम आम से ट्यूब को से ये को आम इनसर्ट करवा या कि से आमर सर्विक्स देखिए इंटरनल ऑस देखिए आम यूटेराइन केविटी भीतर को जीव से दी साइड रे दीपटे जाए से आमर जो यूटेराइन ट्यूब थी फालोपियन ट्यूब थी से ब्लॉक कर so it acts as the IUD intrauterine device it is otherwise called as the and for the male person na it is called as the tubectomy what is tubectomy na tubectomy रे हमरो दीटा ये को बंद क्लोज करा हेतिबा that is tubectomy. And mainly what is the recommended dose of iron and folic acid supplementation 0 to 60 months per 6 to 60 months पर्यंत 1 ml of हमें folic acid syrup दे परिबा जोटा के 20 milligram of elemental iron and 100 microgram of the folic acid थिबा बुझियला and 5 ରୁ 10 वर्ष भितर 45 milligram रो गोटे elemental iron and 400 microgram of folic acid भितर थिबा सेमती आम 10 ରୁ 19 वर्ष बयस मान 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड आम दबा प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स मान 100 माइक्रोग्राम मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन सहित 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड आम दबा काली की मन करके ये जो रेड कलर डब्बा अच्छी से डब्बा से कभरटा भी से पड़सी रेड कलर से बुद्धिमा को कहे तो मैडम कहते तू घी तक बाहर कर से भीतर पकेगी से घी में सब से भीतर पूरे कौन कहते नेक्स्ट को संगो गुड़ा को वीडियो को दिस इज ऑल अबाउट योर national nutritional anemia program. Okay, and your another program is your what? Another program is your national iodine deficiency disorder. National iodine deficiency disorder means what? ना आमे केमती आयोडीन रो जेमती अभाव रहिबो नाही because national iodine deficiency disorder control programs it is otherwise called as the NIBDCP. Okay, हमरो सारा विश्व रे जेमती आयोडीन रो अभाव रहिबो नाही सेति पई हमर सेंट्रल हमर
सेंट्रल लेवल रे गोटे प्रोग्राम कंडक्ट कराउछि इट्स नेम इज द नेशनल आयोडीन डेफिसिट डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम स्पेसिफिकली आयोडीन डेफिसिट रो हमर कोन डिसऑर्डर होछि गॉइटर होछि एंड गॉइटर इज अ कंडीशन इन व्हिच द थायराइड ग्लैंड मींस हम बेको देखो बेको फ्रंट रे नेक पाखरे गोटे बटरफ्लाई भलिया गोटे स्ट्रक्चर अच्छी दैट इज कॉल्ड एज योर व्हाट थायराइड ग्लैंड and because of the lack of iodine it causes the goiter means enlargement of your thyroid gland it is called as the goiter that means एठी जो हमर बटरफ्लाई देखिथिबो बहुत लोकंकर ए पाखरे फुली जाय थाए एटा गोटे swelling हे जाय थाए हमर thyroid gland it is called as the goiter and due to this mainly due to the deficiency of the iodine causes the goiter and goiter also to a number of other disability like goiter lagi amaro deficit goiter is also causes the numbers of disorder like the mental retardation हम पई आयोडीन शरीर रे निहाती दरकार जदि आयोडीन रो डेफिसिट रहइबो it causes the goiter and goiter also causes the so many other complication like the mental retardation मानसिक रूप से तार भारसाम्य रहिबो रिटार्डेशन हबो एंड फिजिकल डिफॉर्मिटी ता कान को बोल से सुना जीवनी ता कथा कहिला बेले को ता खनी मारी गेला बेले लेखिबो ता कथा पाटी रो तार स्पष्टता रहिबोनी मुझे ना डीप म्यूटिज्म बोली ताको कुहा जाय ओके डीप म्यूटिज्म स्पेसिफिकली इट्स मोर कॉमन इन द चिल्ड्रन केस and जो मानकर आयोडीन goiter बा आयोडीन डेफिसिट रोची they people are also very prone towards the spontaneous abortion okay and still birth among the women these all are the deficit because of deficiency of iodine it causes the goiter and goiter also leads to only to goiter but also a number of disability also occur like the mental retardation physical deformity हियरिंग प्रॉब्लम कान थिबो दीटा को कान किछि समय के बेले बेले सुना जाउथो बेले बेले से कथाटा माने वाइब्रेशन हला बेले कान भितर होथुबो भर गुलिला बेले लागुथुबो किंबा कथा जो कथा हमें होउचंते से कथार स्पष्टता नथिबो देखितु गोटे लोक कथा कहला बेलको कंफ्यूजन एंड से कथा से चाहूती भी कहबा बट से माने सेटा एक्सप्रेस करि पार नथिबे ओके एंड जदि भी से समय केयरिंग स्टेज रे हमें जदि किछि भी हमें प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी हेइथिबो भी अबॉर्शन हबार चांसेस अछि जदि हमको हम खाद्य रे प्रॉपर्ली जदि हमर ये नाही कोन नाही आयोडीन नाही बुझिला तो iodine deficit is in endemic in certain areas of the country and this is very common जो ठीक है हमें देखु दिबो सर्वे जति हमें करबा हमें देखि परिबा goiter is present in the broad in the sub Himalayan area belt of the mountain slopes of our country Kashmir and northwest Naga hills hill station मानन करे अगर सी शोर बहुत ऊपर रहले सिक्किम हो आसाम हो मिजोरम हो वेस्ट बंगाल हो बिहार हो यूपी हो ए सब जगह रे हमर बेसी देखा जाए कोन ए goiter and that's why in the 1962 government of India launched a program तो देखिले तो बहुत सारा लोग goiter लगे एते सारा कॉम्प्लिकेशन होची launched one program its name is the what National Goiter Control Program it is otherwise called as the NGCP National Goiter Control Program को हमको otherwise called as the NGCP it is launched in the 1962 बुझेला एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम हितला केते 1972 रे और एनीमिया कंट्रोल नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम हला 62 रे 10 years difference okay and mainly the government has given the direction to change the nomenclature of the national goiter control program to national iodine deficit disorder control program okay and what is the main objective of this program The main goal of this program is to identify the goiter endemic region ro goiter को identify करिबा and mainly you have to supply the iodized salt in place of ordinary common salt in the goiter endemic area जोटा prone area जेंति ऑलरेडी तमन को कहली हमर मिजोरम हो आसाम हो कलकत्ता हो वेस्ट बंगाल हो किंबा जोटा सी शोर बहुत ऊपर पार्वत्य अंचल थी पहाड़ी अंचल सी शोर तार सी बेल्ट तार बहुत ऊपर थी फॉर देम दे हैव टू कंज्यूम द व्हाट आयोडीन रिच सॉल्ट
iodized salt. ନାରେ କରିବାକୁ କଣ କରିବା କଣ କରିବା ଭଗବାନ ତ ଏମିତି ସଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ କଷ୍ଟର ଇଏ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଅଛି ଆଜି କେତେ ସୁଧ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୋଠୁ କହିଲେ ଏଚଆର ଏବେ କେତେ ପ୍ରକାର ମୋତେ ଶୁଣାଇଲା ଦେଖିଲ କାହା ପାଇଁ ସେ ସତରେ ମାନେ ମୁଁ କାହା ନାଁରେ କିଛି କହୁନି ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ରାଜା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୋଉଠି କଣ ହେଲା ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିକି ନା ମୁଁ ଯାଏ ସୁଚି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି କାହା ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ ହେଲା କିନ୍ତୁ କେତେ ମୋତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ମୋତେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଇଥିଲି ନା ଇଏ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଦେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ ସିଏ ହେଲା ଭଳିଆ ହଉଥିଲା ସେ ଅତି ହଉଥିଲା ସୁଚି କିଏ ବି ହଉ ମୁଁ ବି ନିଜେ କଣ ଦେବେ ଥରେ କହିବେ ଦିଥର କହିବେ ତିନିଥର ହେଲା ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେବି ମୁଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ତମେ କିଛି ହଉନି ତଥାପି ତାକୁ ଡର ନା ତାକୁ ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ ନା and the main source of iodine is your common salt. What we are using day to day life, the common salt is the fortified with the potassium iodide, and the salt with the potassium iodide is 25 parts millions. That means this will provide the 150 microgram of iodine in 10 gram of iodized salt. तो ये हमें 150 microgram ର iodine पाइबा 10 grams of iodized salt ରୁ तो केते हमें पाउछंती बुझिपारल that's why in the regular basis we have to consume the what iodized salt if we will consume at least 10 grams of iodized salt it will provide the 150 micrograms of iodine then there is no question of iodine deficiency throughout your life period. That's why in each and every time you have to consume the iodized salt. Okay, and the salt constituent an essential article of the diet and smell consumed regularly by all the section of society. And all socio-economic status group ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ এই iodized saltକୁ ନେଇପାରିବେ ଦେଖିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଜିକାଲି ସେଇ ଆୟୋଡାଇଜ୍ ସଲ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଫର୍ଟିଫିକେସନ୍ କରିକି ଫର୍ଟିଫାଏଡ୍ ସଲ୍ଟ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି that fortified salt it contains not only it enriched with the iodine it also enriched with the different types of minerals okay that's why in the regular basis we have to consume the what that iodized salt specifically 10 to 15 gram is required for a person throughout the day and the salt is also produced in a very selected location and it can be easily monitored for the quality control. हाँ कौन कहल बड़ पाटी कुह शुणा जाऊनी प्रियदर्शिनी किसी कहूच ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ କିଛି କହିନି। ମ୍ୟାମ୍ yes ମ୍ୟାମ୍ ସେ ବହି ଗୁଡାକ କେବେ ମିଳିବ କି? आसीनी कि बही तमरो ନାଇଁ ନାଇଁ ବୁକ୍ ଏବେ ଯାଏଁ ମିଳିନି। को एरिया रे तुम रहुछ को जगार ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋର ମାନେ ଇଏ ଜାଗାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଟା ଅଛି ସେଇଠି ମାନେ ପାରାଦୀପକୁ ପଠେଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତମେ ଦେଇଥିବ ଆଡ୍ରେସ ଆଡମିସନ ସମୟରେ ତମେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ସେଠି ଦେଇଥିବ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆଡ୍ରେସ ସେଠିର ଦେଇଥିବ ହଁ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଟା ପାରାଦୀପ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ କି ଆମେ ସେଠିକି ପଠେଇବୁ ବୋଲିକିରି ବହି। ପଠେଇବୁ କହିଲେ ହଁ ଆଉ ଏଇଠି ତାର ଦେଇଥିଲେ ମାନେ କଲେଜକୁ ନବା ପାଇଁ ଯିବା ମାନେ ଯିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ଯଦି ପଠେଇବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଏନଏଚ ର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ବହୁତ କମ ଥାଏ ବୁଝିପାରୁଛ ନା
एंड ଆଜ୍ଞା तमें এই যে ତମ ସବଜେକ୍ଟ ନା এটা ଯେହେତୁ ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ହୁଁ ପ୍ରାୟ ହୁଁ ଡେଫିସିଟ୍ ଥାଏ କମ୍ ଥାଏ ତ ତମେ ଗୋଟେ ଥର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେମାନେ ଜେନେରାଲି ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ସେମାନେ ପଠେଇ ଦେବେ ତମକୁ ତମର କେତେ ମାସ ହେଲା ଆଡମିସନ କରିକି ମୋର ଆଡମିସନ ହେଇଥିଲା ଜୁନରେ। ମିଳିଯିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମିଳିଯିବ ଓକେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ମତେ କହିବ ନହେଲେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଓକେ ଏଇ ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ ହଁ କୁହ ମ୍ୟାମ୍ ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ ପରେ ମାନେ କଣ ତ ତାର ଉପର ଯୋଉ ଅଛି ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ ଟା ହଁ ହଁ ତ ସେ ତମର ୟା ପରେ ସେ ବେସିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ତମର ମୋର ବେସିକ୍ ଏବେ ଆର୍ଟସରେ ହେଇଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ। ଆଁ ଆର୍ଟସ ରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ହେଇଛି। ଆର୍ଟସ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଗ୍ନୋର ଯୋଉ କୋର୍सेସ୍ ନା ମାନେ ୟା ପରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଯୋଉ କୋର୍ସ ଅଛି ସେ ହଉଛି ତମେ ବିଏସସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ହବ ବିଏସସି କରିସାରିଲା ପରେ ବିଏସସି ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହିଁ ଗୋଟେ ଏମଏସସି ଡିଏଫଏସଏମ୍ କରିପାରିବ ଯୋଉଟା କି ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଉ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ତମେ ଏଇଟା କରିକି ମଧ୍ୟ ଅଜେ ଡାଇଟିସିଆନ କୋଉଠି ବି ଜଏନ୍ କରିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଝିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ କର 6 ମନ୍ଥ ଖଣ୍ଡେ ତମେ କୋଉଠି ରହୁଛ କୋଉଠି ଏବେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ଏରିଆ ମୁଁ ତ ପଚାରୁଛି ତମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଲ୍ଡ ଯେ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରେ ଅଛି। କ୍ୟା ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ ଆଚ୍ଛା ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରେ ରହୁଛ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ସରୁ ନହେଲେ କୋର୍ସ ସରିଯାଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ କରିଦେବ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯୋଉଠିକି ବୁଝିପାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିରେ ଅଜେ ଡାଇଟିସିଆନ କ୍ୟାରିୟର ବି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କର କୋର୍ସ ସରୁ ତା ସହିତ ତମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି 100 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଅଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କରିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତମେ ତମର ଫାଇନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ତମେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖିକି ଯେକୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି କରିବ ହେଲା ସେଇଥି ପାଇଁ କେମିତି କଣ ଆପ୍ଲାଏ କରାହବ ମତେ ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି ନା ତମ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ କଥା ହେବ ତୁମ କୋର୍ସ ସରିଯାଉ ମୋତେ କହିବ ମୁଁ ତୁମର ଯେଉଁ ଅଛି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିହେଲା ଆଜ୍ଞା ଓକେ ତମର ଅନ୍ୟ ସବୁ ପିଲା କୁଆଡେ ଗଲେ ସେଟା ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କଥା ହେଇନି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ ହିଁ ଦେଖା ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମ କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ତମ ପାଖରେ ଅଛି ନା ସବୁ ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡା ଟିକେ ମତେ ସେଣ୍ଡ କରିବ ହେଲା ମ୍ୟାମ୍ ନହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ ରେ ଆଡ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ପଚାରିବ ମ୍ୟାମ୍ କହୁଥିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି କ୍ଲାସ କାହିଁକି କରୁନ ପରୀକ୍ଷା ଦବ ନା ଦେବେନି ପରୀକ୍ଷାରେ କଣ ଲେଖିବେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଆଜି ମେସେଜ କରିଦେବି ତମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ହବ ତମେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦବ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ ଦବ ତମେ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ କରୁନଥିବ କଣ ତମର ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିବ କଣ ରହିବ ମତେ କୁହ ମତେ ପାଠ କଣ ଜାଣିବ ତମମାନେ ଜାଣି ହବ କି ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ବୋଧେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ଅଛି ନା ପରଦିନ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଠି ତ ତମେ ଅନଲାଇନରେ କୋଉଠି ଆସିବା କୋଉଠି ଯିବା ତ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନା ଅନଲାଇନରେ ତ ତମେ ଘରେ ବସିକି ତମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରିବ ଆରାମ ସେ କ୍ଲାସ କରିପାରିବ ନା ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଆଜି ମୁଁ କରିଦେବି National Program for Prevention of the Nutritional Blindness due to the vitamin A deficiency supplies every preschool childs ବୁଝିହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କୁ 1 to 5 years ଭିତରେ ଆମର 200,000 international unit of vitamin A once in 6 months हमें ताको दिया है okay and the program recommends that the distribution be done at the doorstep of the beneficiary ଦେଖିଥିବ ଆଜିକାଲି ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଦିଆ ହଉଛି ବଟ୍ ଏର୍ଲିଅର ସେମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲିକି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଭିଟାମିନ ଏ ଦଉଥିଲେ ବୁଝିହେଲା
and under the National Nutritional Anemia control program, women who are either pregnant or lactating or adopting family planning methods are give the iron folic acid tablet. बुझिला बिकज से समय रे हमर जो नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम जो रही एनीमिया को कंट्रोल करिया पे हमर सब जगह रे आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट मते दिया होतला एंड ईच टैबलेट कंटेन्स 100 माइक्रोग्राम ऑफ आयरन 500 माइक्रोग्राम of folic acid. In 1 to 5 years are also covered by this program. National IDD control program. IDD होची iodine deficiency disease control program. Aims तार main aim है ना आमी आईडीडी रो मुख्य रोल है वी हैव टू सप्लाई द आयोडाइज सॉल्ट जदि आम जिते अधिक आयोडाइज सॉल्ट दबा ताले आम सेतिकी गटर को मध्य प्रिवेंट करि परिबा दैट्स व्हाई इन ईच एंड एवरी आयोडीन डेफिसिएंसी डिसऑर्डर वी विल बी controlled and also we are suggested minimum level of fortification of common salt with the potassium iodide in 25 parts per millions. That means 10 gram of salt every day should be able to receive 150 microgram iodine. I mean 10 gram of salt every day should be able to receive one जदि हमें iodine युक्त लूण खाऊचंती 10 ग्राम आमे जदि आयोडाइज सॉल्ट नौचंती सेइतरे आमे 150 माइक्रोग्राम रो आयोडीन पाई परिबा ओके दिस इज ऑल अबाउट योर आयरन डेफिसिएंसी प्रोग्राम आयोडाइड डेफिसिएंसी प्रोग्राम एंड योर एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम Major nutrition program, that is the supplementary feeding program. Another program is your major nutrition program. What is major nutrition program? Major nutrition program is your what? Major nutrition program is your mainly in the major nutritional and supplementary feeding program I am देखिबा first one is your supplementation means what supplementation means there are supplementary feeding supplementation होची supplementary feeding ए जो supplementary feeding program mainly supplementary feeding program होची दीटा को include करा हेची गोटे होची तमरो ICDS is otherwise called as the integrated child development service and another is your MDM is your midday meal program. These two are your supplementary feeding program. Okay, first one is your ICDS your integrated child development service and another one is your MDM is your midday meal program. बुझी होची ए दीटा होची हमर सप्लीमेंटरी फीडिंग प्रोग्राम एटा वेरी इंपोर्टेंट देखो आईसीडीएस भी परीक्षा रे पड़े 10 मार्क्स एमडीएम मध्ये आसे 10 मार्क्स माने वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वे मु जहां भी डिस्कशन करूची इट्स वेरी वाइटल एटलीस्ट तुमको जहाँ पढ़ेली एटा टिके सुनो मन दे के सुनो एंड या पर बुक आसला पर पढ़िबो ता पर मते तुम YouTube टिके सर्च करो देखे सॉरी हम गूगल सर्च करो सेइथिरे देखि करबो आईसीडीएस कोन एमडीएम कोन एटलीस्ट हमें गोटे जिंस जानि थिले ना गोटे क्वेश्चन 10 मार्क्स रो क्वेश्चन जो एटलीस्ट हम अटेंड करी 5 ରୁ 6 दाडी लिखितबा गोटे फैकल्टी निहाती 4 ରୁ 5 मार्क दे पारी आर यू गॉट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. हाँ ये जो सप्लीमेंटरी फीडिंग कथा मु कहूची सप्लीमेंटरी फीडिंग रे द डाइट ऑफ द पुअर पीपल जोटा कि हम जब रूरल कथा देखिबा किबा अर्बन स्लम एरिया कथा करिबा से मानकर प्राय डाइट रे लेक ऑफ सेवरल न्यूट्रिएंट
nutrient. Okay, in their diet, they're having the lots of nutrient deficiency like the iron, iodine, vitamin A. All these are deficiency very common. Okay, iron, iodine, and vitamin A. And these programs do not help to solve the problems the inadequate energy and protein in the diet, but the main motto of this the ICDS and the what MDM midday meal program. The program under which the supplementary foods is presently provided are the mainly two programs is conducted. One is the Integrated Child Development Services, and the another one is your midday meal program. These two program is your comes under the supplementary feeding program. बुझिला मने रखो सब short code मने रखिबो. Go to ICDS program and another one is your MDM program. ए दीटा program होची तमरा supplementary feeding program. The concept of supplementation. Supplementation means mainly I mean during the preschool children's pregnancy lactating mother we are adding तार main nutrients सहित आउ कुछ nutrient हमें add करिके देथांती. That is your supplementary feeding for the supplementation. That is your supplementary feeding. First, I will discuss about your integrated child development service program. It's very important. Means प्रत्येक वर्ष निहाती यार 10 मार्क्स रो क्वेश्चन आसे. सुनी पारुचो बुझी पारुचो मो कथा. Yes, ma'am. ओके ए जो प्रथम बुझिया ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ବୁଝି ଗଲେ ଗୋଟେ क्वेश्चन एटलिस्ट हम अटेंड करि परिबो. आईसीडीएस प्रोग्राम कोन ना आईसीडीएस प्रोग्राम इज ए चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम. ओके चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम होची हमरो आईसीडीएस प्रोग्राम एंड it was started by government of India 75 to 1975 to 1976 it is started and before this ICDS, a number of child health and nutrition programs were being operated by the different departments, but without proper coordination. ICDS program conduct kariba पूर्व government of India are designed numbers of program, but there is lack of departmental coordination. In ICDS, for the first time, an attempt has been made to combine, integrate all the relevant services of the health, nutrition, and education. जो ICDS program रही है, ये main focus कराई थी health को, nutrition को, and education को. हाँ भाजी हाँ. दोनों को भाजी मुझे क्लास में मुझे से तो मुझे छोटा करने का था ही करने. तो कहीं तो हाँ सी नहीं कि शुण सी एक्चुअली से जो पिलाटा थिला सी एबे कॉलेज बुली है सी हाँ सब बोल को अनरिचेबल करथिला कहूला हम कहूले कि सी एबे नाही आउ जहाँ भी व्यवस्था होची निजे जेके 50 टिकट 75 टिकट हो जाइछि और निजे जेके रिजन करिया पई पड़ी बुझि पाछा ना नहले हे परिबन आ टिकट 8टा सुधा भी पळेले ना टिकट मिले जिना तथापि टिके रुह मते बे आ गोटे स्टूडेंट मोर मिली जे कि से एम्स रो यदि चाकरी करछि से देखो भलो पोस्ट अछि से मते दिन बेसिस पर हम व्यवस्था कथा ही करूँ आज के कथा भी करते सरसता करनी कथा भी करते हैं. हेलो हाँ रखी दिल्ली क्लास रे. This program is mainly the motto of this program. This ICDS for the first time an attempt has been made to combine, integrate all the relevant services of the health, nutrition, education and deliver them a package to the children and their mothers. ICDS का main aim है
It mainly designed for the promotion of the health, nutrition, education, and delivered in a package to the children and their the mothers. And integration of the service and the consideration of the mother and the child are one biological unit. Okay, integration of the service and consideration of the mother and the child is the biological unit are the unique features of this program. And ये जो program this program called as the SNP ICDS program को is otherwise called as the SNP. What is SNP? SNP होची हमारा special nutritional program. Special nutrition program mainly it provides food supplement to the vulnerable group and was operational for the several years. That means जोगुड़ाक vulnerable groups माने जो मानकर disease very prone towards the disease सेमाननको को कुहा जाए जे vulnerable groups and uh, ICDS program in the mid start of the Integrated Child Development Service program in the mid-70s. This program was gradually linked up with the other components of the ICDS. And what is the main objective of this ICDS program? ICDS program ro kamo kono or main objective kono? Eta hochi the main objective of this ICDS program is not mainly the chief objective of this program is specific nutrient supplementation program, and the main aim at the control and the prevention of the different types of nutrient deficit disorder. जो ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ର ଅଭାବରୁ जो ରୋଗ ଗୁଡାକ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଇଏ କରିବା ଓଭରକମ୍ କରିବା ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର जो न्यूट्रिएंट डेफिसिट रोग होची सेगुड़ा है एनीमिया हो पारे आयोडीन डेफिसिट अभाव गलगंड बा गइटर होची विटामिन ए अभाव जेरो ऑप्थाल्मिया होची ए भले रोग को हमें केमती ओवरकम करबा थ्रू द सप्लीमेंटेशन थ्रू द न्यूट्रिशन देखो मैं या पूर्व भी पढ़ी थी जदि आम प्रॉपर्ली विटामिन ए रो सप्लीमेंटेशन दबा ताले आखिरे वाइट स्पॉट होबनी केराटोमालासिया होबनी जेरो ऑप्थाल्मिया होबनी कि कंजक्टिवाइटिस भी होबनी किंतु किंतु जदि हाँ सिमिलरली जदि हमरो आयरन रिच फूड आम खाइबा आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली नबा से ताहले मते हम एनीमिया को प्रिवेंट करि पारिबा जदि प्रॉपर्ली आयोडीन आम कंज्यूम करिबा ताले डेफिनेटली हम ओवरकम करि पारिबा गइटर ओके. So these programs are single purpose programs that emphasize on the immediate benefit to the target population. ये हमें कौन करिबा ना आमे जहाँ भी खाद्य आमे दौचंती पिला मानको मेनली हमर कौन हुए इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जो मानकर poor अच्छी poor communities and malnutrition is not only due to the poor purchasing power of the people, even faulty feeding habits. That is also the main reason of nutritional deficiency. Even faulty feeding habits due to the ignorance or the superstitions and repeated infection and warm infection due to the bad environment. These all are the cause of what? Nutritional deficiency because जदि हमर repeatedly warm infection होला किंबा कौनसी प्रकार जदि infection होउची warm related diarrhea ही पारे dysentery ही पारे cough fever are very equal responsible and many of the deficiency disease are mentioned in this book of coexist in the community. People suffering from more than one type of malnutrition at the same time for that is a child suffering from the protein energy malnutrition may have vitamin A deficiency बुझेला जो मानकर PEN थिबो
प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन थी से कौन हम विटामिन ए डेफिसिट थी एनीमिया भी थिबार संभावना थी तो ए वुमेन विथ द goiter can suffer from the anemia and vitamin deficit goiter जनकर हेछि माने खाली जे goiter थिबो से नु से मे बी एनीमिया हेतै पारे अदर विटामिन रो अभाव मध्ये थाई पारे एंड बिकॉज जो कि आयोडीन रो अभाव रहिला आयोडीन भी बहुत सारा सप्लीमेंट को मींस न्यूट्रिशन को एनहांस करिवार सहायता करते तो आयोडीन रो निजर ही अभाव थिबो तो सी जो भी अदर न्यूट्रिएंट खाउतबो से न्यूट्रिएंट रो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ही परिबनी तो सब न्यूट्रिशन सहित अदर न्यूट्रिशन को लिंक रहुची तो आमे गोटे थर अभाव रे आउ गोटे भी अभाव होबा एटा गोटे माने स्वाभाविक कथा एमती नुहची न हबो and the real solution to the problem of the malnutrition is tracking all the multiple factors poverty he pare किंबा ill health he pare किंबा illiteracy he pare okay what is the main aim of this program ये जो हमरो ICDS program में देखो परिवार गवर्नमेंट परिवार मुख्य aim कौन because the main aim of this program is to provide the nutrition health and educational service to the children before and after the birth and through the early childhood periods so that their proper physical mental and social development will be occur the main aim of the ICDS program is to provide the proper nutrition, proper health and the proper educational services to the children before and after birth and therefore the early childhood periods so that the proper physical, mental and social development is ensured. The specific objective of the ICDS are the main objective of the ICDS program is to improve the nutritional and the health status of the children in the age of the 0 to 6 years. The main motto of the ICDS program our main objective and aim of the ICDS program is proper nutrition proper health care and proper awareness create kariba. The first objective of this ICDS program is it mainly improves the nutritional and the health status of the children in the age group between the 0 to 6 years. And also ICDS, it reduces the mortality, morbidity, malnutrition and the school dropout. बुझेला आमे देखिथिबो जदि प्रॉपर न्यूट्रिशन जने पाइला तले मोर्बिडिटी और मोर्टालिटी रेट कमी जीवो पेशेंट पिला माने एते मालन्यूट्रिशन रे मालन्यूट्रिशन आड़ को गति करिबेनी एंड गरीब पिला माने मध्य आईसीडीएस प्रोग्राम माध्यम रे स्कूल जदि से माने जिबे त तांगर आउट जिंस रहले से मिड डे मील खाई परिबे तो गोटे जगह पाठ पढ़िया गले तम खाया को मुठाडी मध्ये आराम से मिली जिवो lay the foundation for the proper physiological, physical and the social development of the child. Okay, lay the foundation for the proper psychological, physical and the social development. And mainly the effective coordination of the policy and the implementation among the various departments to promote the child development. Okay, it also enhances the capability of the mother to look after look after the health and the nutritional needs of the child through the proper nutrition and through the proper health education. छोटो पिला माननको केमती से मानकर enhance the capability of the mother केमती mother रो capability को enhance करिबा about the health of the mother, health of the children's nutritional needs of the child आमे केमती ना थ्रू द प्रॉपर न्यूट्रिशन आमे छुआ को प्रॉपर न्यूट्रिशन देबा एंड प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन मध्य देबा बुझी होची पाठ बुझी होची ना किछ कष्ट होची बुझी होची यस मैम एउडा सब आईसीडीएस हो
କିମ୍ବା ଆମର आयोडीन डेफिसिट जो प्रोग्राम हो एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम हो ये सब गुड़ाक एमडीएम गोटे मिड डे मील प्लान ये सब गुड़ा से बहुत इम्पोर्टाट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू the components of this ICDS components refer to the kind of service we are offered by the program ଆମେ କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଦଉଛନ୍ତି टाइम टू टाइम आम पिलाମାନଙ୍କୁ इम्यूनाइजेशन करूଛନ୍ତି and mainly in the ICDS program the main components of the ICDS program is very important बार बार मु कहूची मन रखिता परीक्षा ପାଇଁ रे एवढा क्वेश्चन गुड़ा बहुत important components of the ICDS program the main components होची हमर supplementary nutrition children मानको हम supplementary nutrition पहुंचेबा पिलाମାନଙ୍କୁ रेगुलर इंटरवल रे इम्यूनाइजेशन करिबा पिलाମାନଙ୍କୁ हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम करिया पई ताको हमें एडवाइस दबा हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन टू द वुमेन माने जति हेल्थ विषय रे एजुकेशन विषय रे न्यूट्रिशन विषय एजुकेट न होबे तम फैमिली रे से माने केमति एटा इंट्रोड्यूस करिवे नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन okay and growth monitoring at a regular interval you have to monitor the growth and the periodic health checkup it's also very important treatment of the minor elements and the referral services also immunization proper time you have to immunize your child properly. And what is ICDS ର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଥିଲି supplementary nutrition what is that supplementary nutrition ନିଦ ଆସିଲାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା No, ma'am. No, ma'am. ଚାହା ଆଣିବା ପିଇବା No, ma'am. ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଓକେ କର ନିଦ ଆସୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଓକେ ପାଠରେ ମନ ଅଛି ନା ମନ ନାହିଁ ଅଛି 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 okay supplementary nutrition hochi this is the one of the major component of the ICDS program that is your supplementary nutrition. supplementary nutrition रे हमें कौन करिबा supplementation करिबा supplementary nutrition is mainly provided to the beneficiary those are very vulnerable section for a particular community identified in mainly the supplementary nutrition are providing to the families in the community are surveyed to identify the poorest children below the age of 6 and expectant or the nursing mother ମାନଙ୍କୁ ଆମେ first କ'ଣ କରିବା find out କରିବା and 300 day a year supplementary food is prepared and distributed to them to the at the Anganwadi center. 300 days रे out of 365 days 65 days रे हमर अंगनवाड़ी रे दिया जायनी खाद्य ताको छाड़ी देले 300 days रे हमर सप्लीमेंट फीडिंग हमर दिया जाय ओके and the type of food varies from state to state but usually consistent of a food item containing the cereal, pulses, oils, sugar, and some state provides a ready-to-eat snacks containing the same basic ingredients. Supplementary feeding रे हमें mainly a specific nutrient are supplied to take care of the individual deficiency. Specifically, we will provide vitamin A for the blindness and folic acid and iron enriched diet for control the anemia and iodized salt. We will provide
for the iodine deficiency and ଯଦି जो ପିଲାମାନେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଗୋଇଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ କ୍ୟାଲୋରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦବା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା, ଆଜ୍ଞା। जो प्री स्कूल चिल्ड्रेन मानक चाइल्ड मानक पई आमे केते कैलोरी दबा खाद्य? प्री स्कूल चिल्ड्रेन मानक पई आमे 850 कैलोरी खाद्य दबा। ओके, 850 किलो कैलोरी पर डे। बट सेमानको हमर दरकार केते 1350 किलो कैलोरी पर डे. In the day-to-day basis, we are providing only 850 calorie. Children 0 to 6 to 72 months रे it requires 500 kilocalorie. 6 मासर पिला को हमें 500 kilocalorie गोटे दिन रे खाइबा को दबा and protein maximum to maximum 12 to 15 grams ही दबा। बुझिला अधिक देले पिलार लूज मोशन होबार संभावना अछि। And children between the 3 to 6 years we have to provide the calorie requirement of the children 3 to 6 years they require 500 kilocalorie and the protein requirement is also between 15 to 12 and the underweight children 6 to 72 months we will provide the 800 kilocalorie and the protein requirement of that children is 20 to 25. Pregnant and nursing women they require 600 kilocalorie and the protein requirement is 18 to 20. Okay, and the energy content of the supplementary food provides to the severely malnourished children is 800 kilocalorie. किंतु जो माने जदि अधिक मालनरिश थिबे ताले हमें ताको 800 किलोकैलोरी मध्य दबा। बुझियला बुझियोछि ना नहीं स्पेसिफिकली हमें 6 रु 72 मास भितरे पिलांको 500 किलोकैलोरी दबा। प्रोटीन होछि 6 मास रु गोटे वर्ष पिला माननको गोटे दिन रे प्रोटीन रिक्वायरमेंट प्रोटीन हमें 12 रु 15 ग्राम दबा। मु कोन कहूछि बुझी करूछ ना नहीं मते क्लास रे सब बेले इंटरेक्शन होबा दरकार। तमे क्लास रे अछ ना सोइलणी ना कोन मु केमि जानिबे? हाँ मैडम आगे आगे व्हाट्सएप नंबर मैडम हाँ 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 ମୁଁ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ରାଜା ମୋତେ ତାର ସ୍ନେହଲତା ମହାରଣୀ ଲେଖିକି ତା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ତମକୁ ପଠାଇ ମୋତେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଲା ଗୋଟେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବ 7008 ନମ୍ବର ମୋର କଲିଂ ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ପଠାଇବ ନା ନା ତାର ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ତମେ ତା ନାଁଟା ବାସ୍ ଲେଖିଦିଅ ସ୍ନେହଲତା ମହାରଣୀ ତା ତଳକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିକି ମୋତେ 7008 ନମ୍ବରରେ ପୋଷ୍ଟ କର ଫରୱାର୍ଡ଼ କର ହେଲା and the energy requirement of the malnourished children बुझिला नॉर्मल जदि गोटे पिला अछि ताले हम ताको 500 किलोकैलोरी दबा 6 मास रु 72 मास भितरे आ किंतु 3 वर्ष रु 6 वर्ष भितरे पिला मानको मध्य 500 किलोकैलोरी पर डे गोटे दिन रे एतिकी कैलोरी दरकार किंतु जो माने सिवियरली मालनरिश से मानक पे हम गोटे दिन रे 800 ml 800 किलोकैलोरी हम खाइबा को दबा बुझिला and the lower the weight and the lower the mid arm circumference the more the degree of malnutrition जदि weight loss बहुत कम अच्छी weight loss करिछि and mid upper arm MUSC जोटा mid upper arm circumference ए जो हाथ रे जदि हम मापी के देखिबा एटा मते बहुत कम थाए जो माने malnourished बुझी होछि ना बुझी पारुनो बुझी होछि ना okay variety of foods will be used in the feeding program the type of the supplementary foods
supplementary foods used in the feeding program varies from place to place. जो place रो जो भी locality जोटा बेसी plentifully available we will use that one. Okay. And like supplementary feeding रे हमें bread हो किंवा आपणकर मुरुकु सेवा हो किंवा एरिया अनुसार कोटी खिचड़ी हो कोटी सागो खिचड़ी हो कोटी सागो खीरी हो ओडिसा रे प्राय छतुआ पथे दियंती तो एरिया वाइज हमरो सप्लीमेंटरी फीडिंग अलग अलग बुझिपारे जो लोकालिटी जो जोटा चले से अनुसार हम खाइबा को देता एंड इम्यूनाइजेशन इन दिस आईसीडीएस प्रोग्राम मु कहितली प्रथम हमें फोकस करबा कोन फर्स्ट होची हमर कोन आईसीडीएस प्रोग्राम फर्स्ट थिंग हैला न्यूट्रिशन को फोकस करी समस्त केमती हम समस्त को न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली पहुंच करे कभी भी होते बरोबर चलो मोबाइल दे नाइट राजा 700 नंबर पठेना 94 रे पठेचे तुम से नंबर टाको 70080 हां पठेना पठेछ बाबू तुम्हें राजकीश तभी पठेला ना एक से एक 77005 एक चश्मा वाले को देखिए एक मिनट का बात करते हैं चश्मा वाले को and in the ICTS program we will give more focus upon the what proper nutrition proper education and proper awareness also immunization also immunization is also the chief role of ICTS chief objective of your ICTS program immunization means all infants in the project area are immunized against the different types of infectious disease infectious disease जो जोटा रही ताको केमती हमें कंट्रोल करिबा ना थ्रू द इम्यूनाइजेशन जदि प्रॉपर इम्यूनाइजेशन हमें देबा then only we will be control the infectious disease like the diphtheria ho whooping cough ho tetanus ho poliomyelitis ho tuberculosis ho these all are the infectious disease that means ଆମର ଯଦି डिप्थेरिया ଜଣକୁ ହେଇଛି ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ ଯଦି ଜଣକୁ whooping cough ହେଇଛି ଆଉ ଜଣକୁ ବି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ polio tuberculosis the measles vaccines are also provided all pregnant women are immunized against the tetanus so pregnancy lady माने tetanus सेमती हबनी सेतपनी सेमाने वैक्सीन नहीं थांती immunization plays a very vital role for the preventing the severe kind of childhood disease जेंति पिल्ला मन को स्पेसिफिकली कोन हेता है ट्यूबरकुलोसिस होछ हमरो टीबी हेता है
एंड पिला माने आउरी से माने डिप्थेरिया हो कफ हो ओपन कफ हो पोलियो हो मिजल्स हो टिटानस एंड टाइफॉइड डिसऑर्डर होता है ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ ଯଦି ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦେ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଦେବା ତ ତାଙ୍କୁ ସେସବୁ ଡିଜିଜ୍ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ Third one is your ICDS. The third objective है health checkup at a regular interval, treatment of the minor elements, minor disease को हमें treatment करिबा and refer the services. जोड़ा जदि हमर minor disease जोड़ा हम यदि ताको properly हम treatment करि पाना ताले हम ताको refer करिबे जेंति सब जिक अंगनवाड़ी केंद्र रे children's adolescents girls pregnant lactating mother are examined and treated at a रेगुलर इंटरवल प्रॉपरली इंटरवल आमर कौन करा चेक करा जो कि आमर लेडी हेल्थ विजिटर्स जाउचंती एनएम जाउचन से देखुचंती ओके एंड थर्ड एंड फोर्थ वन इज योर ग्रोथ मॉनिटरिंग रेगुलर इंटरवल रे हमें कौन करबा ग्रोथ को मॉनिटर करबा प्रॉपरली ग्रोथ डेवलपमेंट होउची या ना होउची बुझिएला ग्रोथ मॉनिटरिंग आईसीडीएस प्रोग्राम रो मॉनिटरिंग मींस कीपिंग ए क्लोज वॉच whether the growth monitoring therefore means keeping an eye on the physical growth in terms of the height and weight अनुसार हमारा बॉडी ठीक अच्छी कि नहीं तक मॉनिटर करिबा एंड आल्सो ICDS program growth monitoring impact in the weight monitoring of the children. पिलार weight को मानो हमें regular interval रे monitor करिबा. Last one is your non-formal opportunistic for the preschool learner. What is the non-formal opportunities? Non-formal opportunity means the main purpose of this non-formal opportunity is for the preschool children, so the education component, particularly for those between the 3 to 5 years, is to stimulate and satisfy the curiosity of the child rather than follow in rigid learning curriculum. These all are the who is the beneficiary of the ICTS program. That means who is the target groups of the ICTS program. ICTS program ର की target group mainly infants under 1 year one गोटे वर्षर तल जो मैंने रहिबे and children's 1 वर्ष ରୁ 6 वर्ष and pregnancy women हो कि lactating mother हो कि 45 वर्षर ऊर्ध्व जो मैंने थे से माने they are the beneficiary or the target group of the ICDS program. बुझिएला आईसीडीएस प्रोग्राम कौन तार ऑब्जेक्टिव कौन पे सरकार ताको लॉन्च करछन्ते तार मेन मोटो कौन बुझिएला ना बुझिएला नहीं बुझिएला मैं एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ला Another program is your MDM. MDM is your midday meal. Midday meal program. Midday meal program. This program is also called the school lunch or school meal program. हमारा देखी थी स्कूल मानक जो कौन दिया होची मध्याह्न भोजन दिया होची ना दिया होनी दियोनी खराबली दियोनी खाया पाए दिया कथा मध्य सबू गवर्नमेंट स्कूल माने करे खराबली खाइबा को दिया होनी कि दिया होची मैम that is called as the MDM program. सेटा ही तमर मिड डे मील प्रोग्राम को MDM बोली कहा जाए
Mainly, this program is approved as the centrally sponsored scheme Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman PM Poshan for providing one hot cooked meal in the government and the central government and the state government at school. ବୁଝିହେଲା ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗରମ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଦେବା ଗୋଟିଏ ଥର ଏଇଟା ଆମର ସ୍ପନ୍ସର କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣ and it mainly it indicates the children attending the elementary section of the school are the chief beneficiary. Supply of one supplementary milk in the main purpose of this program. Supplementary meal. Supply of the one supplementary meal. The reason why the midday meal program started. Because in the home diet of this maximum children are very poor and these children are in their home diet they are not getting proper calorie protein. These children are often inadequate from the nutritional point of view and especially in the rural area come to school party hungry and some even also in the they are coming in the empty stomach trekking long distance also. What is the aim of this MDM program? The main aim of this MDM program is to improve the nutritional status. हमें सेमानंकर nutritional status को हमें improve करिबा and give more attentiveness of the school children studying in class 1 to 8. To improve the school enrollment and the attendance of one hand and to reduce the dropout schools. बहुत पिला देखुथिबो तमाने अधा पाठ पढारु छाडी दियंते because of multiple reason is there. तो आमे जति खाइबा सहित जति आमे एजुकेशन भी गोटे जगह रे पहुंचे देबा एटलीस्ट बहुत पिला ताकू देखि कि इंटरेस्टेड हेबे आसी पाठ पढिबा को and to improve the school enrollment and attendance one of the hand aid to reduce the dropout rates on the school and providing the nutritional supports to the children of the primary stage in drought affected area during the summer vacation. And किए आमर टार्गेट बेनिफिशियरी किए एथिरो कहा पई एमडीएम में प्रोग्राम डिजाइन हिची सेमाने होचंदी बेनिफिशियरी जो मानक पई प्रोग्राम टा गवर्नमेंट देखे कि डिजाइन करिछि सेमाने होचंदी बेनिफिशियरी को माने बेनिफिशियरी School children's, government school children's, वेरी गुड those who are from class 1 something 1 to 8, yeah, 9th class. स्पेसिफिकली 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର elementary किंवा primary school children in the upper primary stage they are the target group for the MDM program and the pre-primary school that means before class 1 जोटा कि बाल बाटिका in the government and गवर्नमेंट रे बाल बाटिका बोली थाए बा प्राइमरी स्कूल थाए से माने मध्य प्राइमरी माने फोकस जगह माने beneficiary. In the school, they are providing the upma, the khichdi, or they are also preparing the dalma or rice sambar. And in this MDM program, the main focus of this program is they are providing at least 450 calories and the 12 grams of protein per day for one children. Okay. And the primary stage, while the meal providing 700 calories and 220 grams of protein per children per day to the children in the upper primary stage. Primary stage ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ specifically 12 grams of protein ଦେଇଥାନ୍ତି and 450 calories ଦେଇଥାନ୍ତି. But जो primary stage रो ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ 700 calorie ଦେବା and 20 grams protein ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ବେସିସରେ recommend କରିବା.
ପାଠ ବୁଝି ହଉଛି ନା କିଛି କଷ୍ଟ ହଉଛି? ବୁଝି ହଉଛି ପାଠ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ଆଜି ଯାହା ଯାହା ପଢିଲି ତାକୁ ସବୁ ପଢିବ ଭଲସେ। Okay, ma'am. ହୁଁ? Yes, ma'am. ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ଆଜି ଏତିକି ପିଲାକୁ ଦେଖି ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଏତେ ଏତେ ପିଲା ତମାନେ କେବେ ଇଏ କରିନଥାଅ। Can you switch on your video? ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିପାରିବା? Good evening, ma'am. ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ। Okay. Priyadarshini karo, regularly you are attending the each and every session na? ମତେ ଲାଗୁଛି তুমি ପ୍ରାୟ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିଟା ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍ ଛାଡିକିରି ତାପରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି। ହଁ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ମୋ କ୍ଲାସରେ ପ୍ରାୟ ତମେ ଥାଅ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ତମର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ? Actually, ma'am, I am working as a guest faculty, so ମାନେ ଟିକେ କ'ଣ ଟାଇମ୍ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା କ'ଣ କହିଲ? ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ହିସାବରେ ଜବ୍ କରୁଛି ତ ମାନେ ମତେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ହଉଛି ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା। ବୁଝିପାରୁନି ଆଉଥରେ ଟିକେ କୁହ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ହିସାବରେ ଜବ୍ କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ଅସୁବିଧା ହଉଛି ମ୍ୟାମ୍। ହଁ ଏଇଟା ତ ଅନଲାଇନ୍ ନା ତମର 4 ରୁ 6 ତମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରୁ ଜଏନ୍ କରିବି ମ୍ୟାମ୍। ତମର ତ ଡିଏନ୍ଏସ୍ କ୍ଲାସ୍ ମୋର ବୋଧେ କାଲି ବୋଧେ କାଲି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଥିବ। ବିକଜ୍ ମୋର କାଲିଠୁ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଅଛି ମାଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କର, ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଡ୍ ସାଇନ୍ସରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ମୋର ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଅଛି, ପୁରା ହୋଲ୍ ଡେ ସେସନ୍ ରହିବ। ୟା ପରେ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ 1, 2, 3, 4 ବୋଧେ କ୍ଲାସ୍ ନେଇନି ନା? କର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କର, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ମଝିରେ 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲି ନା? ହଁ ମ୍ୟାମ୍। ଏଇ ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ହଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାମ୍। ହଁ ତ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ 3-4ଟା ମଝିରେ କୋଉଦିନ ଦେଖି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବି ହେଲା। କାଲି ତମର ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଥିବ ତପସ୍ୱିନୀ କି ଆର ଜଣକୁ ବନ୍ଦିତା ମ୍ୟାମ୍ ନେବେ ବୋଧେ। କାଲି ତ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋର ମାଷ୍ଟର ମ୍ୟାମଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି। କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି ମୋର। ମ୍ୟାମ୍ ହଁ କ'ଣ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥର କହୁଛନ୍ତି? ରହିଛି, ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାମଙ୍କର ରହିଛି। ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥର ରହିଛି, ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାମଙ୍କର ଅଛି। କ'ଣ କହିଲ? ମ୍ୟାମ୍ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାମଙ୍କର ଅଛି DNH 2। ହଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି, ଯେହେତୁ ମୋର 2ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ଲାସ୍ ସିଏ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ, 3-4ଟା କ୍ଲାସ୍ ସିଏ କରିଥିଲେ ନା, ତ ମୁଁ ସେଇ 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବି ହେଲା। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆମର ଅପଡେଟ୍ ହେଲାଣି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ଅପଡେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି? ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଥିଲାଗି ପଚାରୁଛି। ହଁ ସେଇଟା ତ ବୋଧେ କେତେ ସମୟ ପରେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଅଫିସରେ ଏଟା ବେଶୀ ଦେଇଦେବେ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେମିତି ବି ତୁମେ ପାଇଯିବ ଯାହା ଯାହା କ୍ଲାସ୍ର ଇଏ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯାଏ ସେଠି। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍, ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ ଓକେ। କରିନେବି। ଆଉ ବାକି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସବୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତମକୁ ବହୁତ ହାର୍ଡ ହେଇଯିବ, ବୁଝିହେଲା? ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କଟା ମାନେ ଆମ ଗାଇଡ୍ କିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଣ ୱାର୍କ ରହିବେ? କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତମର 100 ମାର୍କସ୍ ତମେ କରିବ ହିଁ କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ଯାହାର ଯୋଉଟା ଦରକାର ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ତମକୁ ବ୍ରିଫ୍ କରିଦେବି, ଯେଉଁମାନେ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ତ ତମକୁ ଦେଇଦେଇଛି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ କଥା ହେଇଯିବ, ଯାକି ମୁଁ ତମକୁ ଗାଇଡ଼୍ କରିବି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇବ। ତମେ କୋଉ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କହିବ, ଏକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ମୁଁ ତମକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସିନopସିସ୍ ବନେଇବ, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପୁନାଦି ପକାନ୍ତି ନୁହଁ କି? ହୁଁ। ହଁ ସେମିତି
केमती गोटे बनइबो मु तुमको प्रोजेक्ट में जमा व्यस्त होनी बाकी तुम थ्योरी पेपर पे टिके भल से पढ़ एंड क्लास जहाँ भी कर फैकल्टी मैंने जहाँ क्लास कर फोकस कर क्लास भल से कर थ्योरी पढ़ प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट भी एट द सेम टाइम तुम असाइनमेंट सहित प्रोजेक्ट भी करवा आरंभ कर है प्रोजेक्ट मते परे तुम मते केतबेले एबे तो एमती माने स्कूल क्लास समय नहीं तुम पर्सनली मते कॉल करो मु तुमको गाइड करदेवी केमती कौन कर जो मैंने जदि भुवनेश्वर भी जो मैंने रोच केबे भी आसिकी फ्री टाइम रे मते देखा करो मु तुमको गोटे प्रिंट सहित देखई देकी बुझेदेवी जोटा कि तुम इजी हम करने जो मैंने भुवनेश्वर न भी रोच तमें निजे निजर केमती बनइब मत पचार मैंने मत पर कंटाक्ट कर मुझे तुमको बुझेदेवी आ तुम करवा आरंभ कर ओके मैम व्यस्त हूँ मु अच्छी मु तुमको आज्ञा मैम प्रोजेक्ट हो कि जहाँ जो डाउट रोच मत पचार आई विल गाइड यू ओके ओके मैम थैंक यू रही मु एथर मोर अन्य काम अछि रखुछि रही मु ओके मैम